la gunsi te an yam yene wa zam dam ba kien point ndam roto no bien toko lam la hamila ko me han taro zambo hay wati ya kie ha fo mi bo jingi ne zambo ha ti sirket nuk de nukur bala yey dan sa auto ne kon fo kinga posum logor pole king dat kibe wa te tene wa ye bum ka zindi yam la hanya te kugul fe handa moto no wa yelin te ne ba yik pinne waka san da ti sibna na ka juga ne kalwasa to ban ya bla de ba fa bi ti tene wa dare tumna wa na ti singa te wuto rase dan tene ta so ne yel bon shi talata janvier ki gara sem pisila no be na salmata tapsaba haya alagi jibu ka sinaba taksa ne yel bonna abgumam Jouberiel. Yam yon jir le joubedo. Abi ala wen na tabla yo compaye mrela salmata tap sabna wer salame. Tir wum gom da fondé. Dende nan te ramti bangte konfo king biya da tondo song da tondo pak da tondo yel bunde ne tarso ya ala gezidna zida bubata sina bon kwata tondo to ne son rasa so da alfa tenenta resuma te ton bo dara ton dikriyama pour imsa mbisi runna yel bunde gomna ne tondo alagi yetame sen ya zube den tiyid adin bi yinga ya nersen nandik fo nama andi tiyid fo alagi ndi net na ben di tiyid saba to mam soya wala konko wor hana ndik noro yuri yingi wod nosa ala konko wuri noro ko min ya on tar na man tar panga la ba jawdi ya jube ni noro ko wala konko wura sabab tun men te bokko to noro ko hangelo wata sama ayo noro net sama to dik fo jiri ndi tin fo menga aya jube ni fo menga la na ma soba ni de wo be tingra fo mas mo ntum de te pa fo ntum de ya na ri wa item ha ri ba ha fo de singra ya jube ni sala wanti bahe ni dirika ajira ndi tin menga Comme ça, quand on verra, il faut me dire. Il y a un autour. Arabat ne roere. Ne t'en rien jouer. Daniel Bundela auto la 5 ans tarson à la gizi d'Abubakar Sidna gomna ne tonne yetem. Tener sans salarane à karasi à son ria nana. La ner sans salarane zugu à son ria tour. Il faut mis salarwa. Wa sasa mi niti a birati ne ba ken so e juter yininga ni me ti salga men lui so ra ha sala yininga salga da men lui la fo han sala ne fo karga fo ket tempa ma songre il faut na salga jugu yana pe fo ko ko ya fo yi sali wa sem pien fo ten ko ko fo bara ayame c'est là la zugunwa salsa hambe zugunwa sa yeba ten koke adna bangta sababu ay lut tam jamba wal bangta lu asala gama salsa sambe zugunwa ne san sala da zugunwa ni sawa paten koke ade ti zuga han patum soma kokra ya boy wale zugu salsa ten koke wala han pa sakala kan toy ya salaga tu atin wa sabatin wa linga yam ne sala ne bum ning tiam committee wakar kan yam patin kwa kai ne tijoyi fuso kan yi den net san sala da zugun ya kokore to yir wa net na sala karakon karaka hay salibati ni ning pian wa tan je kwa kala da palui la wana zara ne zut salse den ta ka bela woto ne fa binet fa hana salare sala karakon la hara sala jugunwa fo san sala jugunwa ayam dawa fo yula saya voilà c'est fini c'est fou malke voilà arba janvier kiura sem pisi la yobet ketembe na salmata tapsaba khaya ala gizo ka shidnab le goma som jile mielka
yãmb la sẽn mi tɩ maag sẽn tɩg n yaa mak-kʋʋdg n tɩ yɩɩd dũni wã zuka yaa sõm zɩɩlem ned sã sõm zɩt n sɛ ay fo roo kẽ koom bala la d nasba t'a salma t'a tab soaba wa naaga woto n fʋka woto tɩ d wʋm yella võore rende Msambisa fãa zãn kɛpe kõn fo kẽng yãagd lame kõn fo kẽng sõngd lame ad b pakda tõndo yaa woto ne tɩ sõora sõsg raar fãa ala gizɩɩda Bubakar Sɩd naaba kõta tõnd yel-bũnd sẽn na yɩl n tɩ tõnd me rɩk raarã n bʋgsa tõog n yõng bũmb ning sẽn na n sõng tõnd la a nafdo sõng tõnd d vɩɩmã pʋgẽ dẽnda Msambise rũndã yubeoogã yel-bũndã ala gizɩɩda Bubakar Sɩd naab gomda ne tõnd ne yetẽ tɩ ned sẽn kõte a yolsda sõm-zɩtã yetã la sõm-zɩtã ye wã sõm-zɩt sãamdame kõtba ka tɛk sũyã ala gi kõta a yolsda sõm-zɩtã yembd tã sũure la sõm-zɩtã yẽ sãamda nebã fãa kõtba fãa sũyã la kõtã sẽn kõ sõm-zɩtã Zita sũurã yaa noogã a paamã sẽn dat la sõm-zɩtã na n sãama kõta sũuri n sãag tɩ sãam ne neb nins yaa b kaset ne kũunã sũyã a zagl sẽn maana zag gɛsã sẽn maana zagla wakat ning meng a zabda neb sãn na n yɩɩd ned ning b sẽn maan sõm-zɩɩlmã dẽnd kõtã yẽ sẽn yolsd yaa neda yentã yaa sõm-zɩtã la sõm-zɩtã yẽ wata ne sũ-sãang n kõ nebã fãa neb ka tɛka yẽ modg n zĩndi zĩiga yembrã kũunã zĩig wã la sõm-zɩɩlmã zĩiga tɩ ka sõm-zɩɩlmã pa lebd be baaba rẽnd yel-bũndã la woto la tõnd sã n kẽng tagsg wã ala geesɩda Bubakar Sɩd naab wilgda tõnd tɩ ned sã n tõog n sãam sõm-zɩt tʋʋma n kɩta tʋʋmdã saa a soaba paama paoongã tãabo a sõnga neb ninsi sõm-zɩtã sẽn zoe sãamb rãmb sũ-zaamẽ wã a le sõnga neb ninsi rũndã sõm-zɩtã sẽn da namsd b rãmbã a na n le sõnga masã neb la ninsã sẽn da na n maan beegã ala gi paoongã tãabã la woto ned ning sẽn tõog n gɩdga sõm-zɩtã la tɩ ned tɩ na n be a tʋʋm zug n tɩ yaa sõm-zɩɩlem oo sõm-zɩɩlem fo tõog n gɩdga t'a tʋʋmda sãam yaa paoongã tã la fo sẽn maan n dɩgda pipi paoongã a sẽn zoe sãamb rãmb sũyã fo maaga bãmb sũyã a na n sãamd b rãmb yɛl dũnã wã fo maaga bãmb sũyã a da na n sãamb rãmb yel beoogã fo maaga bãmb sũyã põsga bãmb yell kɔa dẽn neda yembra tãag wa tʋʋmdã yaa paoongã tãabo dẽn sẽn wat sõm-zɩɩlmã zugã yaa tɩ ãdem-biiga pa segd n maana meng wala rũng ye wala rũng tɩ bõe wa fo sãn kẽnd tɩ mik tɩ bãnga bẽdg wɛ yõk waafo fo maanda wãna bẽdgã yõk kalem la d n pa ki ye la waa yẽ la fãagr yaa tooga la nabana a fãa yaoota ne yɩg tʋm fo a sõmba yẽ yaa fo ra modg n t'a yɩ bẽdgã pʋga n põse la bõe wing tɩ fo sã yiisa bẽdgã pʋga pa na n kẽ fo fo na yiisa sã mengã na n kẽ fo la a sõm-zɩɩlmã meng la yẽ fo wa neda n getmã fo n na n maana soaba sõm-zɩɩlmã sẽn pa sõmbã la tɩn dat n yeela koa yaa ne tõnd ninsaalbã menga yɛl wʋsg zĩndame tɩ tõnd yaab rãmbã goma sagd tõndo maa tẽng la d na bãabg yĩnga bãmba yeelm neda ye kẽne tɩ t'a leke bok pʋgẽ mik tɩ bõn-vɩɩl n be bokã pʋgẽ ninsaala ne waafo n be bokã pʋga le paase ne abga sõsd n taar yaa toog ata loogm tɩ kal wĩ tɔ n dat n wa yiis ninsaalã n tar lo bũirã pa ninsaalã n yie t'a leb n lob yaa pa ninsaalã n yie la yiibã sẽn yi wa yɛɛla lame yaa tõnd na n pʋʋsb la barka la sẽn be a pʋgẽ wã basabe
ni sala tabahi da baha tele mam kala wira mam tambi ga yin ma na wan yam yi ne mi mam basam be pour le ti be pour ha yi ana sama fo shura ana sama fo shura na yira ton ba ton yena lo be tele lo le be wira ni sala yi ni sala hin yiwa an je ne da wato hannin te ni sa ya te shoma ya bondo da an wayan ngana ran ya kadu sa te da fa ne sana da mi ninga sana mun da bai wayan da mun pidin kenna da kan lo le be bu ka po ni sala tum la wato ni sala tum da wato ne rindum ha son rayenda dum sa son rayen le som jit la wato ne den bi mo do ngande som jit ba ta apatar nyodo ne ma na wa mengi bala anan tim pa ba la ka pa mi la sama ta bi mi nam ne ba ta bi o pa lende ya yel bunda ne tarso la alagizi da Boubacar Sidna venera ton wato ne ya convoking sangado aw dan yela ya tabo to haya nibni ci ban tora haya annan be burunna haya ne hanan watba haya bi gungus ndawa kin lon kanga puwa de wana minga fa somjil ma hel lawto on a genre ne somjil et ya somjil tan kami bioro ça c'est pas bon ça dama mi yeloto et na kinga la musa dare janvier ki gara sem pisila yo pedare ketimbe na salmata tapsaba khaya ala gizo kasi nabi lamti runa namasako ya bureau tipti enfin ha namaruna ya be not kuda la fo hanti proto no bala kana le wajinti ya fi wa ayo yesai ye lavna wa salame ti bangangar tax kon yelbuna kenken ti abum hshongde den dunna yelbuna alagi sida Boubacar Sidna gomna ne tondo biyeta mem te zaman zabadma aya team biwnyinga alagi to ham pam fo zame yana team biwnyinga zaman zabadma ya biw tibiti il ham pam fo ya zame ti namas fo yora fo tonti kayen guso men tabudra le pam fo biwe ya tibiti mo bale veti zong te pataba den yilimbi bumni hum pam fo zamo bon kan buda hali pam fo biwo fo pa guso men fo mana me ti net tuk fo ti fo kenong po yi buda ha na yilme fo an sakle tuk fo ya fo ma mo ha yi fo nenge kinde pipio yi lingri la ya long saba mo ha fo pa gum su menga sita den zaman toga zaman nonga aya bioro tibiti aw ren yel bunde la wato ne la taxonga alagi Sida Boubacar Sidna gomna ne ton be ne be la mem ci para sanda ton pam sida ti sida ya la sanga ete nerwa la ya bangra ya ra kangri ya ni songo po kang sera da men ke kadam ne ropa nansi ya alagi ya pam da fa ya pam da fa den ka tin pa mi ya ta tarbamba fai ko me je ho pam rawa ti rawa menga ya net ya ni re le karyam ya rakare le net he ni shongo yam pabala mbo ni tera peso wala le ra peso bueno to la bueno ya bueno ko sil peso kai ni le di songa ya wala ni songa ra peso ko bam taram bilim bam dara peso la hamba dara to rel bilim ni ba lenga ba lenga ro ndate den rapanasa eti joda nasa ni sala ni re inta patenta roba mbe kuteme ya nere
ya wa kuy man patum do ti wa kire kay mi jimba la te fa on dat ne ya ne la ta ligdi la re ya ne tara yam ya le ne he ni chong ni mbo ra peso e katon e dina ara wen gebre la ham pa vu honan tum no yinga pam no ligde budu pa mam ya ba kai la mam che raw nenam be nu sayimu po on pa nu sayimu ai tin nu sayiba ade ta atuma wa ko wan tumya bole boda nere ai fo andi ko nu sayiba tume na ko na pa ma bumu na wa ya wa ne fo nere ma fo ra ngene ma ne ba kale nere mo anti ba ma po ne ning tibe ne ba gene pa la woto nusa tumna aha ko tempa ma raw hantar yam la apatare bumba to pa ha yamai yawe opo te de pa ma ta ni mboko so yam bon tera peso la hamba paran yi tempa wa ri kazakon rawa mi hiwa yel kai pagara to ba wa ke mana handate apa zabde apa sunguru pa samne para si de apa rawa ba ga no to bio ai apa zabde ne do apa zabde ne do apa zabde ne do then rapa zugoda nasa yam patem pam dawa ta zugoda nasa then yam parba se sandi la me fo me nyaka yembala ni kella bi fo me baharen ko wende fa zanti nyake wala nu ho zada la yawlam papa parba ay fo me di jindi tin la de do pabre di fo me ham fo me puire la woto de di pabre ya nyaka wa ya ma han tari to nyaka ya fo me yakne wa wa pare fo nyaka ya so bata ya ba po wa we la yawlam to song fo ne fo ndata yel kabe fo mena songa ne yama mo ha hanki yung bo sala fo mano to windi wala le mana bude de ka soma fo na on complete de mo song da quoi fo pa ni na aba pa de apa man ba sam suri lai te kala be ritning ka tempa na di sa ba bo na pa bam la denne tieda ba yam ha rate raw hanta zugoda na sa ton so ba be ki kanam ne rapana se raw fa ne zugodo ko pam zugoda na sa fa pam na fa ne ha pa twain be ki linya ne zugoda yo ba ti wona mo ko yam melare ya woto zugoda yo pa son am tieda na ba ha mi tem hata ba la ba ha do pa na ti pa ga mo so fa na wa yito na ba do len ya yel bunda ne tarso venam na da pam ne alagi zida bubaka sidna ba comfort king ya tondo haya dan pak handat rohan tare karakter anasa auto yawa jour yela nasa auto linda foot silba anasi han pane yilim pam do ta hara kare ya nere haya ti yela fa komshi hey tarshon kabede fo me gad horawa ne ya toto ada han bare ndawa kashamai ina kenga aljuma dare janvier kugara san pisila ninda ri ketembe na salmata tapsaba ala giziru ka si nap tax xane yel wunda pour abgoma confiance yelle sir kishongwa yamla mi taya watemalla katin en kol kanle wulu ko ben yakanti kol kawa no tembal ka ko no to de dan confiance aya watemble yam samanta a fusokonse ay biam da bahti kashamane rende runda comfort king le song de la meuble pack de la meuble ya da tondo ya tilbang tiluna alagi zida bubaka sidnaba kota ton yel bunde kota ton tarsum yel bunde zingo alagi zida bubaka sidna gulgida me te basam yam a son peleng sam parane kolumbila no tu bam yam a son peleng sam parane kolumbila no tu
den alagi zede buata sidna ba wilgida me fo mim to han pa ne kulumbila atfonte ni sama to on kawan kala ila haya fa ne baram kwa lu kala lam kya kalu mi jibala bam damma bam an tabaru ga pa haya to ni handa tan to ren kebala ni pa bum nan kyan kala wai ya to bala den alagi zede buata sidna wilgam fa han tarbaham yama ati yel bum panam pa ba fo ba ro ga viren ya sida fo le bodo mi ka bum ba fa ta bebe ne den fo ham pakati ba ham yam kabe te fo ne nebni fo ba ha ham yam kabe me ay ba fo pakato to le ni ngam handa ken kebe bala ab kede be na ba ham yam ham bebe nan bala wuli gidame te ba ham yam mana da bum ba zang den alagi zida bu ka sidna wuli gidame te bum fa ko ba ham yam yel ham bebe ne sa fo yam kale bi rabim kale bimbi tum na fa kengra me ba sam yam songode renati ya fa den yel bunde ko gomna ne ton wotone la alagi zida bu ka sidna kengane ton tarasonwa bene to yele mete mugunum bilfu temete ko bon vurri lis kume la biwalen keng to ron liligi bugu paraga teme ti bugu myok zinga nisam pulika temete zabro wogla den alagi zida bu ka sidna ba gomna ne ton wotone tarason fo la mi mugunum hiya sabla ko bon vurri anyingo ti mugunum ha bebe paraga fo mim ta hambe kuma kuma tu da be bil fu an kere a tweme on wakiti ko bon vudra a walis kuma den ya ta lagi sai da buka sidna ba wilgiro to ne zai kanga aya bil friya sitin am pananda la yam pananda am passer de zinde zingu wa tekkitame te yam ham basa a to wani yele an lini yamba alagi sai da buka sidna wilgam te bu para wala mi te ba haninge bugum paribi salara ning tanayo ko fanye bu panaka ham panaka ne tabona bon hay yakaden ti den alagi wili dem ti bu panaka ng soba teme ti bugum nyok zinga han kabilu men ya bedre ti ali bu panaka kitakanda bala yi sababu ngwa wane yel kangam den alagi zede bu ka si na wili dem ti yel kangam ya woto ne ni sam puliga be yam sokam di bange ti yenna a teme ki ti zabro wolre zabro galti bwen yam ha yati na zema taba yi pour han solo réel ni ti pa venir ne yamma ni sa muna fi kanali sababu an likite ti buminin sinda man wana mara male ben wiji ya den alagi sida bu ka sidna bu ligida me ti ni sa muna fi kan be yam suka sida ara yita to ne yam to man réel ken fa mala bum fa muna fi ka hambe tengren tor kuku le kata le kawa yam kanan to le zemestaba muna fi ka hanan kite ti woto ne den alagi zida bubaka sidna ba sonko ton yel bundi la tarso lu ne la woto ne ya conflict ni ya ratondo enfin dan sa woto pulika tum lot dit ha pulika o gomne gwamta a jinde de woto mba man fo pulika ho yor mita kana mande et fan jean te arion ya muina han sam vimde pulik shop me bielam ti pon kom setem yi pon ya pon ko yanga pulik shop me para bien ya liktam wen pa mana da yelle ti ta hal jaba janga som kibari dan alagi zero kasinaba et nan liba ton tinga vi ma yi to 1960 teka coup d'état han wen dike ya bam wana hana sonde na namsa son ya wuso son portaba la compara pa yemri ya man son mo ha wala nan to sa balballi la sana tonge na mi kam sodasa bam wolum yi ni jalsa son pa yi wuso en zanton tenge ya sida idna ndeng soda san coup d'état ramba la dawlon wa riknizal sa taba zatenga william ya sida tontenga ndi kaso menga ton nara afrique temeni he pipi na man coup d'état ramba tem hendeng ton la ton me pour abam damba
et sangue 1966 et patin était à coup d'état et là yawa coup d'état a été nimbuy de son pour un bonte insurrection et il sabab sodana watenga tawre ya général Aboubakar Sangoulé la maison là était bien lieutenant colonel Sangoulé la maison là bam lay geto to bam wa ton tenga tawre 1966 janvier kiura matabo nanti ta novembre kiura pisila nous 1981 bam ya sodara la misana me mana coup d'état ti bon option convenable 1966 ya fumbo te transition abreng mana yuma na transition to manten kugri juin kiura pisila na c'est 1970 tenku kanga mana voté tera tenku kanga ra tour jalle ni tenku gataba bala yabson bon régime parlementaire den mana ya premier ministre sonama den da Gérard Kongo dra wonda ya wala ton tenga naba nan jindi hale wa ton tare février kiura manni 1974 bala bamanda ya premier ministre bamanda le conseil des ministres tawre la min janara na bala ya yuri bi banti février ki rahman niwa 1974 la mise en œuvre ça non le gouvernement la lubi assemblée la bam le branding studio son bonté renouveau den ya bamba coup d'état wala re nanta la auto halen ton tare mais qui aura empêché la ni 1978 to manten cour parlera de bonté troisième république obna na voté la mise en menga lebri na bawda te bam lui na mataw tenga tawre la panan kawse soda hanale ko le na wa tumdo yani ti chef d'état-major nda ya colonel Saïserbo bam yika novembre kiura pisila nous 1982 wa yumde na antusuban lubi bam lubu blame inde nama haya soda kulme pakam mo ti boy bangati troisième république han lui 25 novembre 1981 ten kugur palais de Burkina Faso halina en 1991 ti boy le bras soda san na man zamane sai zerbo hondere bam me hinjindi payan vouché ti bam panaman yuma yip ti pirjan fasier ti boy novembre kiura ma yopoi 1982 wa yumde ya barare la médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo ne pour ndama nan tusubun lubi Jean-Baptiste Ouedraogo ne nam yu hambon ti CSP nan lede nam la ninga amda bon ti CMRPN den Jean-Baptiste Ouedraogo ne pour ndama bamme pana wogloge bala Jean-Baptiste Ouedraogo nama riba apana yire ki se ni la rahma wana ki se waya men pa pidi ti mo yo hodna le jinda sodasa ne tap suka ya wakat kanga la uta kiura ma nase 1983 wa ti obna antusi azama tisna ma lubi CSP o luyeme anande tawre ya capitaine Thomas Sankara denda pokumando ramba hande na ma tawra bam dugulga bumbu sambonte conseil national de la révolution rogame la révolution nan dim sa haute vata te tak outa kiuga 1984 to toyem tianga yuri di libéré Burkina Faso la Burkina Faso na parlera si ya capitaine Thomas Sankara wana jindame de temps octobre kiugu la sampiga la nu ti abarare la 1987 ya barare la bam ne taba suka parce que tab nan li jindi la yonna yakame te capitaine Thomas Sankara obna kubla conseil de l'entente de Zakon la na lire bisinga ya ab capitaine Tara
c'est ya pokotra et conseil national de la révolution pour moi ya Blaise Compaoré capitaine Blaise Compaoré wa na mo brika kwaira e kiugara hampiga la awaya tete eta toma kiti rabna sen to bum le ning kiti te bam wana mo den bam na jinda na mo en tontare 1991 to nan pak sore to mani mo timiti partisme la mane ten kugri absambo ndete constitution il a monté 4e république il pour la tonne qui tombe il a venu na zamana nanda pas loué la bien salame 4e république ya Jean Kiugu 1991 la voita la Blaise Compaoré le brani jalra bala mana sebre te bami sodaron démissionner l'armée le brani jalra ni na sinda namo an bon yilme hala wa ton tare 2014 ya 2014 sahama la abordna le passé option bon ti lenga ya yen wa de zulay kan me ni mbui de yikmana supuri wala 1966 ya yum supura budu la supura wa anti basa me ti arbitre ya l'armée so da san wa nke suka nan pass zabara so da san wa nke suka bangati ya bam menga sama so da ning ti gundu bam nyoya to bon ti RSP wa ya bam neda ya lieutenant colonel Isaac Yakuba Jida ya bamba na yikinde tawre bamde ga tawre na yi tontenga naba halen tontara san pisila yemre ya novembre kiura han pisila yemre la bam sakya nan sigi ambana man ko ni jalga kuna pore bam ye le bon wa me moi yi premier ministre la ton ngom na nama gom la son gom la soda sa wa namo dende soda kan lor pore runda ton hongom soda ning yelle ya eton elementi a soda tara atete Isaac Zida ram promotion atase neta yur hombonde da Paul Henri Sandauro Damiba bam la woto bam lebre ton tenga naba ton soda hawana un peu Miguel pas fondé aywa ça de antinga la misana sai bo azama petit Thomas Sankara Blaise Compaoré Isaac Zida dine bambi yobe so da ha yob la handi ton tenga na Nizal se ya yibo tabo atabo Nizal sa Maurice yamuyo ya bamla pipi ni jalra hende so me ngatontinga bam jinda yuma yowe bam han lora ni jalra hanna le bam pogolre ya transition hanna kwa Michel Kafando te bam rerin un sur le vote Michel Kafando ya sombo ti diplomate den bam dari kab vusum jinte bna ngulo no se pa shi ngulo la to boala to ba no sala boa wa zantenga Michel Kafande ne gouvernement sur la transition hantal pien kusro ne zaman jem saramba ba la transition a fon kon wakat ninga wakat kanga pa vie un pas coup d'état wa ke sokto pas ki uga yemra am kon wakat ni tibna mana vote up mana me dende tala pien kusro siabe gol same yi wa Nations Unies la sulu beda na pour Michel Kafane gouvernement ne premier ministre pien kabla absent tum ninga dende bam lo me ya amarak Christian Kabore ya bam vote pame ti bam na lui tenga tawre ti ko nam ti da décembre kiugu rasam pisila way la ko nam ti da ya 2015 den bam na tala na moto ti tan yu manu pidi de lebre le man votant 2020 ti te blay na bawda o pama me la 2020 han lo rapporté ni ngoyi wusgo wati tan zam ndara soda hali kan pi tontondo ti runda rock mara Christian Kabore pale a Burkina Faso naba yurbo ndame ta Paul Henri Sandauro Damiba denne esentoy man tienre hinkede coup de taramba hamana
ya wat ap mi eton ni ning han sanda fo to la don ni sala na yo da pawa we sanda fo to dinga ganam no ni so ba to da fo sida il fa gomne etena ba ko da bumbu pawala e gomne men datbe e dikrin ning tum tawre e di ratin damba ti tan tin tirga ti tinga ben na fa point ton me pam da na fa kanga pa ton pa ki na ba ton pa ki ha ba yi ba yim le zubeda ab san wana gom ya wala sakla ko yenge ton wat na wuma a wenga la ton wat wumde ya song da opposition la ki ha na bala raboto aha ba bum ning he san mam suran yida ya wana ma menga woto aya wa bombande net san kina mo atik de wala bomban wala manje president rock wa paya wa rock ni mambanga nta yum pista na zakai nambanga pipi ya la na zakon décembre 1987 ti la na ba bele mwende la runda la na ba baba mambe ti ratengre ti bedra de be zakanora tawa i mbolo tam wati nedem be ro wanta tam presentama am kiama mi kamere ta rokanji la en ti bank ni mbon ti be wa directeur la otone ti abambiga le présentement ta sidnaba nya man swal mara de wa ka ti asoma ne le da tin si wum da yura a yik ningri ton pu taba de ha ngadi taba ti ambi be fa mam kamba la na ba bele mwen hele sin ne re a pena ta bu so ala wati ta politique ha wa singe o de PMT wa ala wati ta CDP wa la wan libre ministre qui gouvernement pour ala wa libre premier ministre et patolon ya ta bote la rock libre président libre rock kale rock pale wen ni ton fan de miwa nda ton yal hen kila gom de te la me nga kwa taxo pale ni kan so be din ngin kit mum takati na ma me nga tek da ni sala ta pale pale wonda anda ya so ba kwa den de kudeta kanga wa asakal ya wusuko ton sakal neba burkina kala tem sataba pale abol tigi ga hamana teka de bete pale rate ti coup d'état le wendera tonda tem ti coup d'état ramana saame bala wakati wanzi ne mete votre mamane tem sa wusko e hatti ni jalsa le wanamo tonda tem ta mete saame la sam sangi he sam pa kause coup d'état ramali kon vuurde me ya ben kiti coup d'état ramali vuurde e hanten soma pa kause mgoma mlio kam ya haba yengo kane alasan bala sakande bamda goma me yelti coup d'état palete man ton tienge tenam te décembre ki hunlo bazanna ne avec me wotte mam yakob kan yeli e coup d'état pa wala rasandai asanda monda mo ayo ko ya sabra yo via comme si la sanda ya yo ko pavada ya oto asanda to mona met yam mi jingu din tiraga killa rahma wana ti gumude la coup d'état ji mone aha yin la han wawa sibre dare am de mi mti sibre yongo we bana we mi jira kamiye ya han kamona we ora to mana communiquer ta ha ton na we me la na yi sibre yongo me be odi masa atiam mitiro den coup d'état fa mon wara sandae la tonde afrique na man na kenre ton han pateka coup d'état ram panan ton sa afrique atekra ya bon ya tondik so go mengan ko ni muida la foray teng taw soba on wenam na ti jemani na sa damba ti na sa damba handat fo man bumni ngala fo man e neb million am ning hon vote fora ko ele fo sekren kila rage fo menga pawnga la be wala no mana fo yella ton tunebla ni sun pa sok fore yime han sir passer be bang te afrique coup d'état makana sey e hange tem san tong ta mo tem sa ta ba
fa le ba sodase ya woto Burkina Mali Guinée tong taben tese ya buing ti auto la ni zal handa bebe wa isan gehme bum ning ham pa me président Rockman Christian Kabore wa mon kan ham pa ma azwala ninga handa be Mali wa bali abzwa ibeka Rock ya premier ministre te Ibeka ya premier ministre. Rock ya président de l'Assemblée nationale te Ibeka ya président de l'Assemblée nationale. Ibeka pa manama samanda ye vraiment manda yi bi som pa base. Rock me pa manama samanda ye manda yi bi som pa base. Yela wenda taba. Le bon yin te awoto ni. Mi ti san yi vote ne dia. Ti vote pata yum de tip zoe tip karata ya bumu ka jeme voton akay bumu ha jem same sa ni mbuidan yin ci de voter ite brata soba amori voto woto ne ki hata pore ne ko ba po ne pi wala wa pa vota ti ki hata pore ni mbuida yin diga le andam la ha vota no pas mila bien jinda mo wa voter ko nga voter ko nga to me sakte ba mo vota la vraiment la ha mi kame ti ne million pisi pour un et ne million ya mo voter mais oui ne million pila wa ya hampa na voton ta so ya yembre ne vote ila julo ya zikan den yalla ni samana ne bo so je entara kasseto obram me taxo ko peto wala to habla me partiram rabi MPP o pourquoi enfin pas MPP bando et bon la bonne mouvement ça va fon yi aya ti isande yi ngommen ngoni ti bamda na balo ayember mengam yahba yemeng kume ayuro la be gafaru eta na yela ga meng bondo nyogon bugu ro kan pasigna mo ena ninga menga bugu refa ya rahma wan pour mane la yele kan ha wa la nama me ya yelle sans pinre luise le wada wa zwanga noini fo ndikda la kenni fo kenda wata ne sabab ni nan kiti fo lui yaman jehra mano kena han yiki ya yokon pare hay wa yi norme ngayete zotba te bra ba te brik mobile wo wado re abba burkina be hay te burkina be re kena tenge anan kenga ya mitia to den kiwu ra ham pisila yi yella tolon wa ya kam wa yella bugum jugu ati ti sibra dar kena ko mana soba bade ba ye heda men tini ban yibna sama tedo na le ba tingan ma na man na wa yod zaka sama ha lo ba de na dam te zaka yod bugum ti ko sum jin yod bugum ti pani zal sama ne muni ga meti la paje mesi na mo bum paje me be ha yam makata mim da pa wa o pare tenken ne ta zo ta re yido to la yo me ara adim sambisi rawoto na la tatanna tasia tax khani el bunna rasmo il faut pour pousser la fin gil capi la wona change fin gil capi la fi haya la étalon mais il continue na mtuna jakar jutu ti parce que kama bébé no kama yela mbati bam tono to wa équipe ning bam na shira bam tolon antara yela bisi la raye no ati kon ya jedo tant kon me ha yo jedo et nan dogalam merci la beaucoup. Dai sigiye kon fo kinga hanyo onda wa samwe rumu na saniri yunga nan timam takawa etam wana ti asi kona ma nya huwe kone kon fo kinga wana ti pugudu yo wai ha sandiki on pugu zaka nga sobra hanti hedzinga zarbam fanlum se kilo tema ha siri mam yel fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yaw le ba gumu tudu biyo chelre mpuhdi o nyoronde
kelre ngwem wambala sigin dinya wallahi kan samya zak baba Kom fucking a wane tipu hudum an pasin yogondaw la kelin mani gunsu yam sandika sase wa bige tab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi Savan FM radio kan bagawo demsen fara mo koroba ka anga tarta foli be aw bele jeni sali some kuma kambar nya fe lamin gi mama sin kuna ambe foli blaka Savan FM 103.4 la radio des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan FM radio kan bagawo demsen fara mo koroba ka anga tarta foli be aw bele jeni sali some kuma kambar nya fe lamin gi mama sin kuna ambe foli blaka Savan FM 103.4 la radio des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savan TV, la puissance de la communication. Moula, moula, baby. C'est Zion, Zion, Lion. C'est la moula gang, baby, c'est la moula gang. C'est la moula gang, baby, welcome dans ma jungle. C'est la moula gang, yeah, dit fais pas le ding. Fais pas le gangsta, fais pas le fouga. Moula, c'est moula, moula, baby. Ils sont où là? Ceux qui font le foula, baby, c'est Zion. Lion, c'est champagne et rosé. Call me King Lion, baby, call me King Zion. I'm sitting on the throne, then I rule the jungle. Give me the microphone, I go make for you that song. Do you wanna move, baby, move for the night alone. Money, mamas gave me money, enough money for you and me. Only pop my champagne for me. I made Jaja bless mama for me. C'est la moula gang, baby, c'est la moula gang. C'est la moula gang, baby, welcome dans ma jungle. C'est la moula gang, yeah, fais pas le ding. Fais pas le gangsta, fais pas le fouga. Moula, c'est moula, moula, baby.
veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Bébé m'a dit Givenchy, elle m'a dit Louis Vuitton, elle m'a dit Ferrari. Tout le monde veut la moula, tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde veut faire bang bang, mais faire bang bang mon ami c'est pas donné à tout le monde. Moula, de Ouaga jusqu'à Babi, c'est la moula. De Babi jusqu'à Paris, c'est la moula. De Paris jusqu'à Miami, Kinshasa, Douala, c'est la moula. De Douala jusqu'à Dakar, c'est la moula. De Dakar jusqu'à Accra, c'est la moula. De Accra jusqu'à Abuja, Viva Africa, I say love you Africa. C'est la moula moula gang, moula moula, moula moula gang, moula moula, moula moula gang, moula baby, moula baby, moula. Ah, tout le monde veut la moula, tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Bébé m'a dit Givenchy, elle m'a dit Louis Vuitton, elle m'a dit Ferrari. Tout le monde veut la moula, tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde veut faire bang bang, mais faire bang bang mon ami c'est pas donné à tout le monde. Mon société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, comme Siliga, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Bindi, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Mon est la solution. Société immobilière Mon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou, derrière Coris Bank Siaou. Infolai 25 37 05 08 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Mon, la solution immobilière. Dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme, Savane Media organise du 25 février au 8 mars 2022 devant ses locaux à Cissé la deuxième édition de sa foire du 8 mars destinée à la valorisation du travail des femmes. Placée sous le thème « Autonomisation de la femme pour l'autosuffisance dans un Burkina Faso résilient », il s'agit d'une grande foire populaire consacrée principalement aux produits locaux et surtout destinée à mettre en valeur le talent et le savoir-faire des femmes artisans, productrices, créatrices et transformatrices de notre pays. Des produits agroalimentaires aux articles d'habillement en passant par les produits de l'artisanat et autres produits de grande consommation, c'est tout le talent de la femme burkinabé qui s'expose devant Savane Media. Des stands d'exposition vente, des formations capacitantes au profit de femmes déplacées internes, des espaces maquis où vous pourrez déguster des spécialités culinaires de notre pays et une grande animation podium chaque soir avec les plus grands artistes de notre pays. Artisans, commerçants, présidents de coopératives, associations de producteurs, transformateurs et transformatrices, promoteurs de produits locaux, cette foire est la vôtre. Saisissez cette grande opportunité pour faire connaître et proposer vos produits au grand public. Réservez dès maintenant votre stand en appelant au 68 49 04 05 ou au 71 47 83 43. Vous pouvez même bénéficier d'un stand offert gratuitement par Savane Media si vous êtes promoteur d'un produit totalement inédit et particulièrement original. Pour ce faire, postulez en envoyant la présentation de votre produit avec vos coordonnées par WhatsApp au 76 85 09 60. La grande foire de la promotion des produits locaux et de la valorisation du travail des femmes, c'est du 25 février au 8 mars devant les locaux de Savane Media à Cissé. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle a embrassé papa, je l'ai vu.
Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Société IP+ vous offre la météo des affaires.